Not your dad. Ah, post, post. Ay, tagal ah. Hihi. Sa dad. Punta kasi kay dad. Tabingi eh. Lakad, lakad. Masyado ba malayo? Dapat baliktad from daddy to yaya. Okay lang yan. Okay lang yan. Doon. Lakad pa, lakad pa. Pagpag, pagpag. 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 Ano daw? Ayaw na, ayaw na. O, sige. Pag natutumba, babangon. Hindi pwedeng hindi bumangon. Gusto mo ba break time muna? Ganun talaga.